Hello, so for this lecture video, we will discuss cantilever method. So pareha lang sila goal sa portal method mag-determine og kanang reaction sa base sa ato ang mga poste or column sa ato ang isa ka two-dimensional structural frame. So from the word itself, cantilever method, our building is assumed to be a cantilever beam. So, di ba ang cantilever beam kay overhang sa other end and then fixed supported sa other na end niya. So, when we flip this one, kaning cantilever beam, mura siya, yani, di ba? Mura na siya building. So, fixed supported lang gyapon sa ilalom. And if kanang butangan na nato og loading, so sa building, iyan naglabas ang loading. Sa cantilever beam, diri nato gina-apply ang loading. So, ang nature sa cantilever beam kay sa iyahang fixed support, di ba mo resist man nag-moment. So katong moment nga iyang i-resist will create compression and tension as the flexural stress at the base. So if we draw a stress diagram sa support, katong part na nasa left side, since nasa left side ang ato ang force nga gi-apply, ma-tension na to. And then katong sa right side na compression na to. So if we draw another illustration, di ba, ang deflection sa ato ang cantilever nga beam inig applyan og sideways nga loading gikan sa left side kay ani exaggerated ni nga pagka bend ha. At this part mura gina-compress ang mga fiber dere, and then at this part mura ginabinat or naka-tension. So ang stress diagram mura giani, and we have that axis nga walay stress, that is called the neutral axis, di ba? Katong point sa isa ka cross section nga walay stress, walay tension, walay compression. So if we look at our building frame, ang mga tension na part is nasa left side, and then katong compression nga part is nasa right side. So ang mo resist ana mga tension and compression are katong mga columns. Okay? So if you notice sa portal method, katupong mga left side nga mga column, ang gina-resist niya nga axial load is kanang naka-tension, di ba? Katong mga vertical reaction diri. Then katong mga vertical reaction sa right side naka-compression. So gamiton nato ang kanang nature sa cantilever beam para i-apply nato sa atong building frame para ma-determine tong mga reaction diri nga part. So let us have a simple problem to explain the process and how to conduct the cantilever method. Determine the reactions at the base of the columns of the frame shown. The columns are assumed to have equal cross-sectional areas. Use the cantilever method of analysis. So ang atong ma-solve nga value for cantilever method is just an approximate value sa mga reactions sa mga column. So if you do portal method and then gamitan po ninyo cantilever method, dili sila magkapareha og answer, but gamay lang og discrepancy. So this is just an approximate method. So ang pinaka first nga
kanang process in conducting cantilever method will determine the point of where the neutral axis will occur or asa siya dapit, asa ang position sa neutral axis. So di ba na ato ganina nato yung neutral axis ang ato ang stress diagram. In this one, ang ato ang columns have equal cross-sectional areas, but there are certain buildings nga ang katambukon aning nga column is lesser than the thickness or cross-sectional area of this column, or vice versa. Meaning dili pare na ay building nga dili tanan column pareha og kanang area sa iyahang cross section or lain-lain sila dimension. Di ba nay uban nga poste mas sa isa ka building kay mas tambok kaysa sa uban nga poste. So that will change the position of our neutral axis. Kay if mas tambok ni nga column kaysa ani nga column, mas dako nig stress nga nga kaya niya maalsa. So moisbog ang ato ang neutral axis since na majority sa mga stress kay siya na mag-alsa. For this one, equal ang cross-sectional area, so we know nga kanang ang neutral axis kay na gyud sa tunga. For the sake of the process, isolve po nato tong asa tong position niya. To solve for the position of a neutral axis, we'll use Varignon's theorem. Ang Varignon's theorem is a way or a method kung unsa na to pagkuha sa isa ka centroid sa isa ka shape sa una, di ba? Katong geometry pa or analytic geometry. Then nagamit po na sa ato ang strength of materials if ever nga agi mo og lesson nga pwede siya magamit. So in this one, ang formula lang sa ato ang Varignon's theorem is x bar is equals to summation of x bar times areas over summation of all areas. So ang summation of x bar times area, ang x bar nimo is the distance sa isa ka column gikan sa pinaka leftmost part times area to nga column, and then ipang-add to nimo tanan nga kanang distance times area, and then ang kaning summation of area ipang plus lang to nimo tong mga area of each column. So ang pag substitute is ang ato ang column AB is located at the leftmost part, di ba? So yung distance from the leftmost part, yung x bar is 0. And then its area, let's call that area A. So since equal lang man ang cross-sectional area sa tanan nga column, so makancel lang magyapon na later on. So tawagon sa lang nato og A at this one. And then kaning nga column is 6 meters from the leftmost part, so plus 6 times kato na pong iyahang area. So pareha lang silang area, that's why A lang atong i-multiply over the summation of all the areas of the columns. So area sa AB plus area sa FA, A plus A. If we simplify this, that will be 3 meters. So tama to ato ang giingon ganina nga the neutral axis is just at the middle of our building. So 3 meters from the leftmost part. So na siya dari .
Uy, hiwi man. After that, gamiton na to tong method sa portal method na butangan og mga internal pin at every middle sa each member. So, all member na internal pin sa iyang pinakatunga. And then, i-cut na to sa pinaka taas nga level. If i-cut na to sa pinaka taas nga level, yani ang free body diagram if i-separate na to siya sa whole nga structure. So, ibutang na to tong neutral axis kani nga point, and then we will sum up moment at this point to solve for hy and ky. So, if we sum up moment about this point, ang equation nga makuha is this 30 kN force times iyang moment arm. And let us assume nga counterclockwise is positive, so negative 30 times 2 plus hy. So counterclockwise iyang rotation about this point times 3 meters nga moment arm plus 3 ky, so 3 and then ky counterclockwise, and equals pa sa 0. If we simplify, that will just be hy is equals to ky. Pareha lang o value ang hy and ky. After we have an equation nga na relationship between the columns at the upper part sa atong building, we will now cut the building at the floor under the first one nga atong gi-cut. So na to sa first floor, cut na to, and then kani ang free body diagram nga mugawas. So again, we will situate the moment, the neutral axis at the very middle, and then we will sum up moment at that point. Then katong nga point dapat maigo siya sa katong mga horizontal reaction sa atong mga internal pin para wala na to yung moment nga makreate sa GX and LX. So mga po itong gibuhat dari So ang point nga nag-sum up tag moment is tong point nga niagi ang neutral axis plus katong point nga giagian sa H sub X o K sub X. So if we sum up moment at this point, ang equation is negative 30, then yung moment arm is 6 minus 15, moment arm is 2 plus 3 times jy, so counterclockwise, so naka-plus siya, and then ly times 3, naka counterclockwise about 0.0, so positive lang gyapon. So ang atong ipang-assume nga direction sa katong mga axial load in each column is kanang complementary sa katong ato ang assumption nga naa ang compression sa left side, nasa right side ang compression, and then nasa tension ang left side. If ever gikan sa left side ang ato ang mga forces, if atong mga forces naka-applied sa right side, so nasa right side pod ang tension. So for this one, ang hy i-assume na to naka-tension, and then ang ky naka-compression. That also applies sa jy o ly. Naka-compression sa ly, naka-tension sa jy. Now let us
simplify this equation, since jy over 3 is just equal to ly over 3, then jy is just equal to ly. And then jy is equals to ly is just equal to 35 kilonewtons. So, nakuha na to tong ganina ang hy is equals to ky. So, if magbalik ta atong free body diagram, atong hy kay kani, diba? And then our ky is this one. So if we do summation moment at this point, kani nga point, natoy 30 dari ang atong makuha nga ky dari is 10 kn. So ky is just equal to hy. So 10 po to ang hy. So that's why nanatay 10 dari. Now after that, i-separate na nato tong mga parts sa to ang structural frame, just like what we do sa portal method. So nanatay 10 dari we'll now solve for the other unknowns. So satisfy lang nato tong equations of equilibrium para makuha tong mga unknowns. So let us do first summation forces vertical. So ang unknown nga equation ang unknown nga force vertical is Iy. And then there is only two forces that acts vertically. That's just 10 and Iy. So Iy is 10 kilonewtons. Next is summation moment about a point. So let's choose point H to solve for Ix. So that is just 10 Iy times 3 meters plus Ix times 2 meters. And then minus 30 times 2 equals to 0. So this one naka-transpose ang 30 times 2 sa right hand side. So Ix is 15 kN. Next is summation forces horizontal. Pero wala naman tay lain pa i-solve horizontal, no? Kay na naman day napaman day tay 30. So masolve na to tong Ix. Hx as 15 kN. Wala na ko na butang Hx. Next is katong right nga part aning kanang segment. So for this one, i-transfer na nato tong Iy ug Ix. So ang atong Ix is 15 kN compression, Iy is going downwards. Kay upwards na siya dari. And then for this free body diagram, Kx na lang ang unknown. Since nanatay 10 kilonewton sa Ky. Nasolve na to ganina. So let us have summation forces horizontal to solve for
kx. Then duha lang man sila ka forces horizontal, so kx is 15 kn. Next is katong ubos ani nga part. So kani. And then katong hy naka-tension, i-tension po nato siya diri. Hx is 15 going to the left diri. So going to the right na siya diri. Then I applied load diri nga part, no, 15 kN. And then at the G, na-solve na to ang gy ganina. So sa first nga slide, 35 kN. So natay 3 unknowns for this one. Let us do summation forces vertical first. Vertical forces are 10 kN, jy, and jy. jy and gy. So jy now is 25 kilonewtons. Next is summation moment at point J to solve for Gx. So the equation will be this: 10 times 3 plus 15 times 3 plus Jx times 2 minus Jy times 3. So Jx is 22.5 kN. For F, summation of forces about the horizontal axis, 15 plus 15, 15 plus 15 equals katong mga forces going to the left, Jx plus Gx, 22.5. So Gx is 27.5. Next, balhin na po tao kanang part sa structure. So right part ani is kani. And then Jy and Jx will be transferred. Dari. So for this one, unknown is Kx and Lx. To solve for Lx, nanaday Kx, no? Na-solve na to dari. 15 kN. So to solve for Lx nalay unknown, that is just summation forces horizontal. And then the horizontal forces are 15 and 7.5. So Lx is 22.5 kN. Next is katong final na part na nata sa pinakaubos. So for Jy we have 35, for Gx is 22.5. Masolve na nato tong mga reaction. For Ax, that is 22.5. Duha lang sila ka horizontal forces. For Ay, that is 35. And then for the moment is 45 kN. Sa right nga column, Fx is 22.5, Mf is 45 kN meter, and then Fy is 35. Easy. So in summary, mo na ni ang ato ang mga parts with the
internal reaction of internal pins. Let us have another example sa isa ka frame nga naa na mga given nga cross-sectional area nga lahi-lahi, and then maglahi-lahi na pod ang stress in each column. So again, itong mga exterior column nga mas layo sa neutral axis, mas taas tog stress nga gina-resist in compare sa stress nga gina-resist sa interior nga mga column. And for this one, lahi o cross-sectional area ang atong column sa F kaysa sa G, di ba? So instead nga nasa middle ang atong neutral axis, move na to siya kung asa tong mas dako o kanang cross-sectional area. Now let us do Varignon's theorem para makuha tong position or location sa atong neutral axis or neutral point na walay stress. So Varignon's theorem, again, mag-start ta sa pinaka leftmost part, or atong leftmost part ang ato ang pinaka reference. So first column is kaning column sa E, iyahang cross-sectional area is 10, and then ang iyahang distance from the leftmost part is 0 since siya ang leftmost part, plus this one, iyahang distance from the leftmost part is 20 feet, then iyang area is 8 inches squared. Next is kani, so 20 plus 15, that is 35 from the leftmost part, and then area is 6. And then lastly kani, iyahang distance from the leftmost part is 60 because 20 plus 15 plus 25 is 60 times iyang area nga 10 inches over the summation of all the areas. So 10 plus 8 plus 6 plus 10. Then we'll get x bar as 28.53 feet. So ang overall width is 60 feet, di ba? So ang tunga-tunga sa 60 feet is 30. But since ang ato ang mga column kay lahi o cross-sectional area, so wala siya sa 30. Na siya sa 28.53 feet from the leftmost part. Next procedure is mag-cut na ta sa second floor to get the values of the axial loads in each column. So to get the values of the axial loads in each column, we'll make use of the stresses in each column sa. So di ba ingon ko nga ang leftmost part and the rightmost part kay mas dako siya og stress kaysa sa inner nga kanang mga column. If we draw a stress diagram, mo ni ato neutral axis, tong 0 ang stress. Ang ato ang column sa dariya will resist a much bigger stress in compare sa atong column sa F, di ba? Na ang ordinate sa atong stress sa E dariya kanina ka-highlight og yellow, while ato ang stress sa F and M kay naa diri nga part, so mas gamay siya. We will make use of that relationship to get Ly and M sub y. So di ba ang stress man kay
equal sa force over area. Ang force na to karon will be the Ly, and then the area is 10 inches squared. So diri sa ta mag-una sa stress to get the value of Ly in terms of My. So makuha na to ilahang relationship by using this similar triangle. So pareha lang gyapon siya ani nga stress diagram. Mas dako ang ato ang stress sa L kaysa sa ato ang stress sa M. Uy. So by similar triangle, gamito na to ang kaning height over kaning base equal siya sa triangle nga kaning gamay, kaning height over kaning base. So kaning stress delta M over kaning base nga 8.53 is equals to kaning height delta L over kaning base nga 28.53. So nanay relationship ang atong My ug Ly since delta M is just equal sa My over 8 squared. So My over iyang area nga 8 squared, and then ang delta L iyang force Ly over iyang area nga 10 inches squared. So we can now have the value of My as Ly. Next kay kanina pod nga triangle, para makuhaan na to og relationship ang Ny ug Oy by using delta N and delta O. So delta N ihang base is kaning nga base sa triangle which is 6.47, and then sa O ihang base is 31.47. Kani ang iyang gigamit no sa L. Pareha ra gyapon na. Ang delta N over 6.47 is equal to delta O over 31.47. And then delta delta L equals to 28.53. So pareha lang na sila tanan og ratio since similar triangle lang na siya. So ang ato ang ginambuhat karon is tanan nga forces tong delta N
ay katong NY, tong OY, MY, i-convert nato sila tanan in terms of LY. So nahuman na ta sa M, naka LY na siya. Sa NY dapat in terms of LY na to siya para sa pag summation moment later atong equation kay naka LY tanan. So ang ato ang NY in terms of LY kay 0.136 LY. Next kay katong sa delta O na pud. So delta O in terms of LY, I mean OY is in terms of LY is 1.103 LY. So ang tanan nga forces axial loading sa tanan columns naka in terms of LY na. Ang OY, NY ug MY. We can now do summation moment about a point, and then the equation will now be in terms of LY na tanan terms. So if magbuhat ta og free body diagram nga naka loading, dili naka stress man ni diri. So ang LY will be just LY, the MY will now be 0.239 LY, the NY will be 0.136 LY, and the OY will be 1.103 LY. So what if we do summation moment about this point sa ato ang neutral axis para mapalong tong mga LX, MX, NX, and OX. So the equation will be 8 times 6, assuming counterclockwise is positive, so negative ang ato ang 8. And then tong LY times 28.53 nga moment arm, katong atong MY, so 0.239 LY times yung distance from the neutral axis is 8.53, and then NY nga 0.136, and then 6.47 feet yung moment arm. And then OY 1.103 LY times distance nga 31.47 feet. So makuha na nato ang LY for this from this equation. So 0.725 kilopounds. And then kaning 0.25 kilopounds ipang substitute na nato dere og dere, makuha na nato ang MY, NY ug OY. So that will be the final answers for this LY, MY, NY ug OY pa. Napatay EY, FY, JY, and HY. So same method, ato ang mga makuha nga value for EY, FY, GY, and HY will be these values. Same method lang to siya. So after na makuha tong mga axial loads,
cut na ta sa tanan na internal pins. So magbulag-bulag na ang mga parts. So at this part, maggamit na ta og equations of equilibrium. So makuha na nato tong mga unknown. Ang unknown at this one is katong py, px, and lx, di ba? Ang nakuha lang nato ganina is katong sa ly 0.725. So makuha nato ning tulo using the equations of equilibrium. Then magbalhin na pud ta sa other nga part. So diri nga part. Then ipang transfer nato tong mga nakuha nato first lx and ly. Then magkuha na pud ta tong mga unknown using equations of equilibrium. Balik-balik lang ang kanang process. Balhin na pud ta, then makuha na pud nato tong mga unknown until kuha na ta atong mga values sa ato ang gusto kuhaon jud, which are the reactions. So para sa A, these are the reactions.